Hello, Father Samuel. कोण उलयता? फादर, हांव रिचर्ड उलयतां. रिचर्ड? आनी इतल्या तेंपार रिचर्ड कसो आसा? हांव एकदम बरो आसा फादर. फादर, म्हजो पूत क्रिस कसो आसा? रिचर्ड, हांवें तुका भास दिली. ते ल्हान रुपयेचो हांव सांबाळ करतलो. फादर, म्हजो पूत क्रिस आतां पळोवंक कसो दिसता? एकदम बरो दिसता. तुजेच भाशेन दिसता. फादर, हांव म्हज्या पुताक पळोवंक आशेना. म्हज्या पुताक विंगूंक आशेना. क्रिसूय तुका आशिल्लो. हांवूय बापायच्या मोगाक तो तांदेलो. ताका मोग दितलो संवसाराक कळूच ना. आनी मोनिका? फादर, मोनिका कशी आसा? उगीच कित्याक आसाय? मोनिकाक सदांच गिरेस्तकायेची वडवीक न्हय? पळय, आयज हांवें हांगा खूब गिरेस्तकाय एकठांय केल्या. रिचर्ड, मोनिकाची दास्ती काडपाची सोडून दी. मोनिका आतां काजार जाला. ताणें आपलो दुसरो संवसार केलो. तरी पूण फादर, ती म्हजी गोरकान. आसली, आतां ना. रिचर्ड, इतली वर्सां तुजी आजूनी. फादर, म्हजी कोर्ट केस इतली वर्सां चलोवन आजुनूय खबर जावंक ना. रिचर्ड, फाल्यांचे खूब केसीची निमणी हेरींग आसा. जरी तर केस तुज्या फावराक जाली जाल्यार कोर्ट तुका माफ करतलो आनी सुटका दितलो. हांवूय तेंच मागता. फायनल हियरिंगाक जुईसान बरो जजमेंट दिल्यार पुरो. फादर, हांव म्हज्या पुताक खूब आशेला. क्रिसूय तुका आशिल्लो. तो तुज्या मोगाक आशिल्लो. तो मोग तूं ताका दी फादर. पूण फादर, क्रिस्ताक म्हजे विशीं कांयच सांगूं नाका. म्हाका नाका म्हज्या बापानी म्हज्या पुताच्या जिवितार काळो दाग उडलो. कोर्टांतली केस सोंपतूच हांव परत येतलो म्हज्या पुताक विंगूंक. त्या म्हणसर फादर, तूं म्हज्या पुताचो बरे तरेन सांबाळ कर. ओके. तुका देव बरें करूं फादर. क्रिस, फादर, तू आतांच फोन आयलो तो म्हज्या डॅडीचो न्हू? फादर, तू म्हाका कित्याक फोन केलो? कित्याक म्हाका म्हजे डॅडी सोदचिना पयस ठेवता? तू म्हजी काळीच कित्याक दुखयता? कित्याक? क्रिस, हांव आसतना तूं दुखी जावपाची गरज ना. म्हजे लायक घडटा ते परिस्थिती परी हांवें तुका ल्हान आसलो व्हड केलो. जाल्यार सांग म्हाका तुका आनी कितें जाय? ह्या संवसारान म्हाका कोणेच ती फाव करूंक ना पळय. हांवें तुका सगळें दिलें. सांग, हांवें तुका बरें न्हेसोवप दिवंक ना? दिलां. बरें जेवण दिवंक ना? दिलां. बरें जेवण दिवंक ना? दिलां. इतलें सगळें आसतना तुका आनी कितें जाय? मोग! हांवूय बाबायचो मोग. म्हाका मोग जाय फादर. सगळें फादर, हांव ल्हान आसतलोय तेन्ना हांव जोरान पडटालो. दुयेंत पडटालो फादर. तेन्ना म्हज्या मायचे मांडयेर बसून तिचो मोवाळ हात म्हज्या तकलेर पडलेलो हांव. पूण म्हाका तो फाव जावं. म्हजे फुलते पिरायेर म्हाका म्हज्या बाबायचो आलाशिरो जाय आसलो. पूण तोही म्हाका फाव जावंक ना. सरे फादर, इस्कॉलान जेन्ना मायपाय दुसऱ्या भुरग्याची आपल्या भुरग्याक पावोवंक येताली न्हय, तेन्ना त्या भुरग्याचे पिशविलेले केस आपल्या हाताच्या पोटांनी उगोवन ती सारके करताली. ताचे टिफिन बॉक्स ताच्या घोड्यान घालताली. आणि ती इस्कॉलाक खंयची आनी आपल्या भुरग्याक गोट आपल्या भुरग्याचो किस घेताली. ताची आपूण वाचवताली. आणि चला हे सगळे
हांव जावंक ना तेन्ना म्हाका अशेंच खबर दिसता तेन्ना इबादे गांवचे एस्तो परबो जाता तेन्ना म्हजे बरोबरची भुरगीं आपल्या मायन पायन दिलेले नवे ड्रेस नवे कपडे घालून मायन पायच्या हाताक धरीत ही गोडशी मिसाक वेताली त्याच्या संगताक मिसाक पाठो घेऊन ती सगळे म्हणटोच भायर फेरयेत वचून टॉयज बलून्स घेऊन खुशाल जाऊन ती घरां येता आणि हांव एका कुडशाक बसून ताका पळयत आसलो पळयतालो ताका ते खुशाल खेळून आपल्या माय पायच्या सांगाताक खूब फुगार जातालो मधुराव म्हजेच भितर म्हजी माय पाय संवसारात जिवी आसली ती म्हाका ना कोणूच म्हाजो करना प्लीज नशीब ते एक एक मनशाचे जांचे जिवीत देवान 28 तरेन जोडलो जांकां कोण ना तांकां देव आसा ते भिवपाची कसलीच गरज ना म्हजे लायक वाडटा ते भाशेन हांवें तुजो सांबाळ केला आनी सदांच सांबाळटा तुजो उपकार म्हाका केन्नाच विसरूंक जावचे कित्याक म्हज्या जिविताचे दर एका पावलाक तुवें म्हाका तुजो आदार दिलो तूच म्हजो भाय तूच म्हजी माय आनी तूच म्हजें सगळें साधन थँक्यू कसो आसा आनी तुजे आदवोगाद कोण कशें चलता आदवोगाद म्हणून म्हणा नाले एक खूब केस आहा फादर एक खूब केस आहा जेवणा हाडाले गो पाचशे जाता फादर जाणे एक पाटी शीत केलें म्हणटलो शीताचे घालपाक कोडी करपाक मुगो पयशे आसले मागीर तेंच शीत शिजयता आनी पेज करून जेयता तूं केस आहा फादर आसा बरो हय फादर हांव एक 2 वर्सां पयलीं तुजे बोले येयलोलो मुगे एकलो तित्यूव ट्राका एक्सिडेंट जायन मेलोलो हय आनी तो मागीर म्हाका मेलच्या दिसा न्हू डेली राती सपनां दिश्टी पडटालो आनी मागीर हांव भिवून सगलें आंग काडटालो आय वॉज रिमुवींग माय बॉडी मागीर हांवें तुके सांगतोरी मागीर तुवें म्हाका सांगिल्लें तित्यूवा तो ट्राका एक्सिडेंट जायन मेलो त्या तित्यूवा मीस दी म्हूण तो कित्याक म्हाका सपनां दिश्टी पडनाका म्हाका प्रॉब्लम जाता न्हू न्हीद पिड्डे जाताले मागीर हांवें तुगे सांगण्यानी तो ट्राका एक्सिडेंट जायन मेलो त्या तित्यूवाक 5 मीस दिलोली आनी तूं कोडे दिलोली पूण तुवें दिलेली ती मिस हांवें मुटली हांवें खंय म्हणला तुवें म्हणलो ना म्हणलें हांवें न्हू पूण एक सांग म्हाका हय आज पासून तुका तितू सपनां दिश्टी पडटा आतां म्हाका सपनां तित्यूव दिश्टी पडना कोण दिश्टी पडटा ट्राक दिश्टी पडटा हय आतां ट्राकाकूय मीस दिवपाक पडटली नाका ट्राकाक मिसां दिवपाची गरज हय नाका हय हें रे फादर कितें म्हणजे म्हणटो खबर सोड हांव सारको हें जायत वयता आमगे क्रिस्तांवांक देवस्पण केशें चलता रे लोक इगोर्जे मिसा येत मरे पयलीं भाशेन आरे पयलींची भाशेन चड लोक मिसा केन्ना मागीर लोकांचे केस घाल्या अरे मिसा येनाय म्हणलो इगोर्जे येनाय म्हणलो कितें रे एकल्या खोटा उबी करी आसा इगोर्जे येताय कशें करया केस घालता तूं ओगी रावं नाका हांव काबार जातो मरे येवदा हांव काबार इगोर्जे लोक येना म्हणजे हांव धर्म काबार जातो मरे आमगेलो केस घाल्या लोकांचे ही केस हांव घेतलो गेले म्हाका दी केस म्हाका आयज पासून केस येयलो ना दिस इज द फर्स्ट टायम आय टेकिंग केस फ्रॉम युअर फादर प्लीज म्हज्यान तांचेर केस घालूंक जाय कित्याक फादर म्हज्यान आनी एक केस घालूंक जाता आनी दुसरी केस ओके ती घे तूं जाणा जॉन ओके आमचे गोंयचे व्हडले पाट आसा हय त्या पाटात जायते जाण इलिगल गोळा काडून थंयसर इलिगल रावता ओके ते खबर तांचेर म्हज्यान केस घालूंक जाता घालया घालया केचेर घालया फादर हे लाग जालोले
मानते अरे इगोरचे याची वळी भाट आहा तुम्ही थिंग इलिगल रावताय हानी मुट्टोले आपणचे भाटाचे एडटरी मोड हे कितें कोर्टा केस घालया आणि जे कोण तिमी इगोरचे भाटा इलिगल रावताय ताका तिंगा कांड उडया फाल्यां विकेश हांव घात कोटा डन हय जॉन हय फादर ते इगोजीचे भाटान जे पण इलिगल रावतात न्हय हय हय तातूंत मध्ये तूंय रावता म्हणून तुका खबर आसा मरे फादर हांव क्रिस्त हांव मरे देवान सांगिला लागलोल्या बिराड दियाय हिंग आमगे पत्ती जावपाना तेगे बिराड काडून घेताय म्हणल्यार ए बांगड्यो कित्याक पडटा तूं च्या च्या लॉज मरे ही केस कोर्टान घेनोस म्हणजे म्हाकाय लॉज आनी ना 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 हे आमगे धर्माची आड वयता आमगे देश न्हू फादर आमगे कितें हे मोल्याचे मारल्यान अकल दिवपा जाय तूं ते बांगड्या पड नाका घेना मरे केस हा ही केस घेना मरे कित्याक तूं दुसऱ्या हाताक आनी कोणा उलयता कितें रे फादर तूं आनी कोणा उलय गेल्यार म्हजे पे जायला पयलो हांव भायर पडप आनी हांव तो थिंगा भायर पडलो जाल्यार आनी तूं हेसो पावसा रावतो न्ही रे पाड पडलो ब्रिजी पोंदा रावतो म्हणल्यार ब्रिज उडोवन वयता ते आमक नाकाय फादर बरोबर बरोबर हे आमक नाकाय आमची नांव घास्त मरे आमी लोकां आसर दिताय आमी केन्ना कोणाल्या कार्ड घेयला तूं ते अरे घाला फादर फादर अरे फादर किती आहे फादर तुका दोन्ही लागीं चोयता इगोजी चोयता तुकाय तुझ पोटा तुझी भलायकी चोय बोगोर दीस रात पेल्याची आनी लोकांची सेवा तूं करूंक जाय तें बरें पण तुजी भलायकी चोय सूप कोण जालो उडो 2 पाट गरम केलो दोन्ही पाट थंड जालो आ तिसरे पाट गरम केलो असो सूप हाबी बरें हेर कोण कितें एक काम कर केसोले चाको येवचो आसा कित्याक तो काजार जावंक सोदता हय ताची दोतोन घेवंक जाय तो आयलो जाल्यार ताका मातशें पोस्ट मारता हांव रोखडोच येता बरें दोतोन घेवपाचें तो काजार जाता तूं दोतोन घेता न्हू फादर काजार जाता वस्त रोखडोच येता हय पोस्ट मारून सांगता काजार जाता मुगी भजे आनी गडे मुगे भजे म्हाक्रियाद आपूण खबर दिता येता येता एक हांव येसली दोतोन शिकयता सोमतो लायफाक देव म्हणल्यार खबर आसपाक जाता कार मारूंक ती दोन चोली आनी मागीर इगो येतली चोली म्हणून पातिकार जाकोब येत पातिकार कोण जाकोब रे जाकोब जाकोब दुधनी पारलो तो भटकानी को खाजो जावपासो दिसतो ओय संवसारांत भज्याची सोसोत काडूंक सोदता रे अशें इश्ट तो तुजे बिरांत येयलो म्हळ्यार होस विसरून येता रे बरें पातिकार मातशें कसो सूप खाता तो खाता ओय कोण येईल तांकां दिवपाक ना दिसता कितें उलयता रे सकाळी फुडें उठलो लोकांची सेवा कोत्ता कोत्ता हांव विसरो आतां उज्या पोटान कितें घालूं ओय पातिकार येता ओय पातिकार कोण रे जाकोब म्हणटा तो तूं रे ओय ओ पातिकार तो बेनी हिल म्हणटाय तो कितें रे म्हाका पळोवन अजाप दिसलें कितें करपाचें हांव दारासलाम आसतालो पातिकार ना पादेकार भायर सरला एक विजीट करून गेला रे आनी तूं कोण गो दुयेंत मनशाक हांव पातकूर हालींच आयला इगोजीन 2 दीस जाले देखून तुवें म्हाका पळोवंक ना हांव दारासलाम आसतालो आफ्रिकान होय हांव थंयसरूच जल्मलोलो कोले पूण म्हजी माय गोंयकार आनी पाय हापरी मुगे माय आफ्रिकाची पाय गोंयकार आसलोलो तांतांनी आबाने कुसू कुसू आका कुशून ना येना आबान सारकें सांगना आतां मुजोरी ना उठा माडी होगमेडी फर्मागडी मागीर पातिकार भायर गेला म्हूण सांगला न्हू दोतोनी म्हाका सांगला जाकोब आयलो जाल्यार ताजी दोतोन गे तो काजार जावंक सोदता गोंय
सोजमोनो घ्या मागीर ती दिवपाक त्या मागीर दितलो कितें देवाच्या मुनियाराक तूं ब्रायब दिता पाड पडो त्या मोदीच्या गव्हर्मेंटाच्या आतां धर्मूय ब्रायब घेवपाक लागलो कितें उलयताय रे तूं हांव दोतोर घेता दोतोर घेता ती सारकी जावंक जाय कित्याक तुजी फाल्यां भुरगीं जाता ती बरी देवा खातीर वाडोवंक जाय सोजमोलय बरें आसा एक सांग तूं काजार जावंक सोदता कित्याक त्रासान पडटाय रे देवान सांगिलां वाडात आनी चोडात होय रे पूण आतां चड वाडप जाला रे देवा लागीं सोसूंक जायना सांबाळूंक जायना सोसूंक कसलीं टेन्शनां देवाक आसा ती तुमकां खबर आसा बरें एक सांग आतां तूं देवाक वळखताय रे देवाक वळखताय मरे हांव केन्ना मेळ्ळो ना ताका अरे देवाक वळखो नाही आमी देवाक केन्ना वळखतात आमचो भावाक देवाक आमी पयला ना पूण आमी जाणात देव आमच्या बराबर आसता सगळे सुवातेर देव आसता आमकां पसून देव वचय तुज्या फाटल्यान तुका दिसती पडचो ना कित्याक तूं पातकी मनीस हुंसार जालो पातकां बोगसली मागीर तुका दिसती पडटलो सोजमोलय बरें देवाक आमी आमच्या भावार्थाचेर वळखतात कित्याक आमकां भावार्थ शिकयता की देव आमच्या बराबर आसता सोजमोलय आतां म्हाका सांग देव खंयसर जल्मलो रे देव खंयसर जालोलो रे बेताल बाती मागीर म्हजी वाट दुखली हांव मारिना देव मारता आनी आयज काल देवाची कुटक्यो बऱ्यो लिबोर पडटात पातकां सुबेज जाल्यात अरे देव बेताल बाती जालोय हांवें म्हणटलो मिकीच्या बरा भोंवतालोय बेताल बाती जालोय अरे देव बेथलेहेम गांवांत जालोलो जेजू ते इंग्लिशीन कोंकणीन बेताल बाती तसले मेंद वाजयता बापूर हांव फाल्यां नाका काजार म्हणजे चॉकलेट न्हय काजार म्हणजे बरें आगोड इल्लोसो मार सोसूंक जाय देवाचो तेन्नाच काजाराचें जिवीत बरें जाता सोजमोलय आतां म्हाका सांग जेजू बेथलेहेम गांवांत जालोलो बरें जालें तुवें बेल्जियम म्हणूंक ना म्हणून बेथलेहेम गांवांत जालोलो ओके खंयच्या सुवातेर जालोलो रे बेतलेहेम खंयचो माच बंद तर नकोय म्हूण काड मरे गुण काडे हांवें काडूंक ना देव काडटा गुणा हांगासर यो अरे जेजू बेथलेहेम गांवांत जालोलो खंयसर जल्मलोय म्हळ्यार तूं नकोय गोठ्यान जल्मलो गोठ्यान कोडे कोडे खूंय चाललो विचार कितें म्हाका दिसता तूं आड्यार लावन भाव गोठ्यान जल्मलो हांव व्हड गोठ कोता सदांच कोता बरें जालें गोठ्यान जल्मलो हाका त्या तुका गोठ्यान कितें कितें दिसता रे गाय गाय मेंढरो ओय सांजुजे बरें आसा सायबीन ओय जालें आनी जेजू तुका गोठ्यान दिसना तो हॉटेलान रावतालो रे जेजू दिसना तलांग खंयचो तो तिणीचे कांय नकोय बरें आतां एकान एक क्वेश्चन सोंपें जाता जेजू जल्मलो गोठ्यान तेन्ना ताका 3 राजा रोस गुण घेवन धूप घेवन भांगार घेवन ताका मेळोंक आयलेले 3 राजा 3 किंग्स तांची नांवां सांग होय एंथनी नेल्सन कॉन्सेप्शन एंथनी कॉन्सेप्शन नेल्सन जेजूक मेळोंक गेलेले अरे ते जावन आसा 3 किंग्स आमचे कोंकणी पालकाचे म्हणजे बरी बरी कांतारां म्हणटाले घुसपायलो आनी ते सरकाराक उजवाडाक हाडटाले ताची कांतारां म्हणून समलोय ते एदिशी धाकलीशी सुटकेस घेवन येताले इंटरवल जालो म्हणटकच म्हणटाले डायरेक्टर साहेब आमचे रे आनी तूं कितें गा म्हटल्यार जेजू मेळोंक गेलेले म्हणटा म्हणून 3 किंग्स म्हणून 3 राजा रे चल मगोय
तो माकोड कोण रे तो बरे एक सांग आता तो कातोगा कोका दोगा तू कित्याक आयला तो थंयसरूच राव हांव हाजे कुमसार कोत्ता आनी एका टोटल फायनल अबोल्युशन दिता ना ना यो तुजे थोडेशेच उरला हांगासर यो एक सांग तीन राजा आयले आतां सायबिणीच्यो 7 कितें बरे दुखी जाणाय मरे तूं सायबिणीच्यो 7 दुखी आसतात सायबिणीच्यो ना आता 8 झाले सायबिणीच्यो 8 दुखी जाल्यो 8वी खंयची रे दाजा काँग्रेसात गेले अरे 8 खंयच्यो सायबिणीच्यो 9 दुखी नवी ईव्हीएम मशीन वोटिंग करता ते मशीन असो पुढे मोदी सकल पडचला ती दुखी ओडली सोद मला म्हाका तुको हांगा हे गे बरे हाजो acertar muito acertar vem aqui आता मागीर हांव ईद बीद जायना मंगळार हांगासर कित्याक आयलो तेच सांग थंय तुजी हांव मागीर कुमसार कोत्ता हांगासर उबो राव आनी पातकांचो उगडास कर दूख दवर आनी पातकांचो उगडास कर तूं हांगासर कित्याक आयला रे एक्चुली फादर हांव कुमसार जावपाक व्हेरी गुड muito bem एकदम बरें जालें कुमसार जावंक जाय मनशान हांव मागीर डेसेंबरान जातो फादर तूं नाका डेसेंबरान म्हणटा आं? तुज्यान सांगोंक जाता कित्याक? सांजे गळे तूं मेलो जाल्यार मागीर पातकां घेवन वतलो ना ना डेसेंबरा कुमसार जाल्यार म्हाका आतां ही जाता ती देखो पातका मागीर तुका सांगो मेळटलो न्हू ओय तूं कुमसार जावन मेकळो जाव बरें ना मनशाचें जिवीत चोपाटी पोपाटी बरो काय फादर थंय हे बरें हे तोकले बरी ना हांव भायर पडटा तुका जाय न्हू जाता तूं पोटाचें मार पूण हिंग मार गांव मारिला न्ही म्हाका तुजो उगडास येता कित्याक तूं तरी तोर पातकांनी रातचो न्हिदलो आनी मेलो जाल्यार इफेनान येतलो देखून पडलो मोठा एक सांग कुमसाराक आयलाय मरे बरें कुमसाराक 2 मिनटं थोडे बंद कर आनी पातकांचो उगडास कर आनी मागीर 2च मिनटं अशें करून आनी एक 2005 चोड आहा जाल्यार चोड 2 मिनटं दोळे बंद करूं आमगे 2 मिनिट्स मॅगी नूडल करूं अरे पातकांचो उगडास करूंक मनशाक म्हणटा ते सावधान घेवंक जाय ओके आतां हांगा कितें जालें फादर अशें आनी एक फावटी हांव कुमसरा गेलोलो फादरान सांगलें म्हाका 2 मिनटं दोळे बंद कर म्हणून 2 मिनटं दोळे बंद केलो ते कोण पाकीट मारून गेलो फादर आतां हांव हय जाय तेंपान येयला कुमसरा कितलीं वर्सां जालीं कुमसाराच्या जाता 17 वर्सां तुजे कुडींत पातकांचे किडे रिगल्यात ते शिरीनी भितर गेल्यात त्या शिरीनी तेमी पातकांचे पिल्यांनी आनी पिले काडल्यात आनी तुजी कूड आख्खी पातकान पळय पळय हे काळे काळे रंग तुका कित्याक आयला पातकांनी तुका मोलोय ते जाल्यार सावथ आफ्रिका चड पातकां हांवें कधी होय आसतली न्हू हांव आफ्रिकाक आसलोलो म्हाका पळय हांव बरो फकत पातकां हांगा दवरूं आतां म्हाका सांग हय पातकांचो उगडास कर आनी पातकां सांग ना हांव चोयतालो फादर पातकां मरे हांवें उगडास जायना म्हाका सो पातकां पडयल्या पातकां म्हाका उगडास जाला न्हू हय. ती सगळीं पातकां हांवें पेनड्रायवाचेर घालून हाडली तूं चोय मरे फादर आनी मागीर डिलीट मारया कित्याक कितें लोकांगे बायलां भानगडी हाय अरे पातकांचेर आहात हय. पडोवन म्हाका पातकां पडोवन हें कर म्हणटाय तूं पातकां आनी हे पातकांचे तुका बक्षण येनाका बक्षण मागीर म्हाका वॉट्सॅपाचेर धाड फादर मोबायलाचेर Father? मोनिका तूं Oh. Tor, masz dwa opar, tooth to father. Father said.
मोनिका ये बसून घे. फादर माझा एक सांग तुझ्याशी राहता तो भुरगो क्रिस कोण क्रिस तुझेच नको. क्रिस जावन आसा तुझो पूत. चला गेली डेनियल आय डोंट नो किती चित्ताय तुझीच वाट पळयताली म्हजीच वाट पळयताले जाला कितले इतले घामोना कित्याक सर डेनियल हांव गांवांत आयिल्ल्या नव्या फादराशी ताका मेळोवन गेलेली चवकशी करून हांव तूं जाणो तो फादर कोण काय तो कोण फादर सेम फादर सेम जो 25 वर्सांचो आसलो पळय तो होय आनी इतलेंच न्हय ताच्याशी रावतलो भुरगो आनी दुसरो कोणूच न्हय पूण रिचर्डाचो क्रिस तशें तो रिचर्ड ताका भेटोन शिरू येतलो होय तो ताका भेटोन शिरू येतलो कितें उलयता आतां 25 वर्सां सोडून गेली रिचर्डाचो कांयच पत्तो ना कोण जाणा तो ह्या संवसारांत जिवो आसा वा मेलो जाल्यार मोनिका क्रिसा वयरूय तुवें म्हाका तेंच सांगलेलें तो ह्या संवसारांत जिवंक पावचो ना म्हणून पूण तो जेलो आनी तुका मेवलो आतां पूत जिवो आसा म्हणटोच रिचर्डूय खंय तरी जिवो आसोंकूच जाय तुला असल्यान कितें जालें ताका न्हीद रावता तो परत आयलो पासून जाल्यार ताका बडबड फावत जाली मोनिका तूं चिंता ताचेर कांयच ना म्हणजे म्हणजे आज सकाळी रिचर्डाचे ते केसी वयर फायनल हियरिंग आसले आनी ताचे आड खोर पुरावे मेळनात देखून ती केस बंद केल्या ताका सुटका दिल्या नाव ही इज अ फ्री मॅन डेनियल तूं कितें उलयता हांव सोक उलयता काल पासून रिचर्डाक नितीच्या पिंजऱ्यांतले बंद केलेले चुकडे कशें आसले पूण आयज ताका त्या पिंजऱ्याची दारां उक्ती जाल्यात आनी तो त्या पिंजऱ्यांतलो भायर सरलो त्या सुकड्याच्या पिंजऱ्यांतले भायर सरला म्हणटोच आतां आपल्या गोंड्यारांत आसलेल्या पिल्याक भेटोन शेरूले जाल्यार तूं म्हणूंक शकता तो हांगा म्हाका परत मेळोवंक येतलो म्हणून शेरू तुका आनीक आपल्या पुता ग्रिजाक भेटोन तो शेरू घेतलो हांव तुका मेळची ना तूं परत आयलो पासून जाल्यार हांव ताका ना तूं ताका कांयच करचें ना मोनिका दुखोलेलो सोरोप आपल्याक दुखयलेल्या मनशाक घास मारल्या शिवाय रावचो रिचर्डाचे काळजांत बदलाचो उजो पेट्टलो पूण ताचे हांव चिंतना बरी जावन केन्ना दिवचो ना तो हांगा येना बराबर हांव ताका जिवेक मारतलो म्हाका नाका तुवें तिका जिवेशी मारून तुजे हात रोखतात भिजोन त्या बुडबुडीच्या चार मोठी म्हाका जाय तो सदांच म्हज्या सांगताक आसलो डेनियल म्हाका जाय तो सदांच म्हजे वेगळीक आसलो मोनिका तूच सांग म्हाका तूं कितें करूं हांव कितें करूं म्हाका नाका हांव तुज्या सुरशिलो पयस जालोलो कारण तो खूब मोग करता मोनिका हांव तुजो जाय तो मामी रेडी इतलो वेळ पासून तुवें आसलो काय हांव आमच्या इकोच्या लागीं आसलो फादर असोशी आमच्या यूथ फेस्टिवलाची तयारी करू हे यू नो दॅट फादर सेम इज जस्ट वंडरफुल आनी ताका एक रात पळोवपा कसो आमच्या गांवांत धाडलो आनी ताची उजूड ओ माय गॉड ताची उजूड सुपर आनी तुमी जाणात आयज त्या फादरान ओके राव त्या फादराक भेटला त्या दिसाक ताण तुज्या तोंडाक फकत फादर 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 तुवें सांगता आयटम ह्या फुडें तुज्या फादराक मेवचो ना ताणें अशें कितें वायट केलां एजंट कितें बरें आनी कितें वायट हें तुजी मामी आनी डॅडी बेसबरी जाणा आमी जें कितें तुका सांगता तें फकत तुज्या बऱ्याक सांगतात बाबा जेन्ना एक रोपी वांकडी वेता तेन्नाच तिका बडी लावन नीट करप तो एक आवय बापायचो कायदो पूण मामी हे तरेन तुमी ती रोबी नीट करिनात पूण नीट आसलेल्या रोबेक बडी लावन ती वांकडी करतात तुमी म्हाका त्या फादरा सुशिलो कित्याक पसरोवंक सांगतात आनी तो आमकां कितलो बरो करता आनी ताजेशी रावतलो तो क्रिस आमकां जाय तुका क्लिक्स असो शिरो पयस रावलो पूण कित्याक मामी क्रिस म्हजो इश्ट न्हय पूण हांवें ताका एक मातसो भाव कसो मानला आनी आमी दोगूय एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटो घेता हे तुमी म्हाका कितें सांगता तें म्हाका कांयच समजना म्हज्या पुता आतां तुका तें कांयच समजपाचें ना पूण वेळ येतो तुका सगळें समजतलें तो क्रिस कोण कितें कात कसलो कितलो वायट
की आज गोंयपूर फाल्यां तुका सगळें गमतलें आनी देखूनच म्हाका जाय तो वेळ येवच्या आदी तूं ताची सुटकेलो पुरतो देखून फुडाराक तूं ताका भेटचो ना पूण दॅट्स माय ऑर्डर आम्ही डॅडी तुमचेच रगत तुम्ही म्हाका ल्हान आसतना वोट केला आनी तुमचे उतर आयकून तो म्हजो कायदो पूण फुडें म्हजे लागीं घडचें ना गोंय तशें घडचें ना आनी गोंय तशें घडोवप हांव केन्ना दिवचो ना तो वेळ येवचेच आदी हांव ताका ताचे सुटलो पयस करतलो तूं कळमेली ती ताची इश्टागोत आनी हांव ती इश्टागोत तोटून उडयली हांव क्रिजा वयर सगळी चवकशी करतलो तो कितें कात खंयच्या वेळार खंय वेता कितें करता ती सगळी खबर काडटलो हांव एक प्लान मांडटलो आनीक आमच्या पुताच्या मनान वचलें वीक भोगतलो त्या विकाचे फोर्साणेन तो क्रिजाचें नांव पासून तोंडार घालून विसरतो मातसो पुलीस आमी पुलीस कायद्याचे राखणदार कितें आत्ते आसतले पत्ते करून आमकां बरी खबर आसा मोनिका काय तो आमच्या हातान आसा तूं फकत पळयत राव तुका सगळे गप केले हातीन घेवन कित्याक म्हणून जायचे बरो जेत मेळटा तुजे तापलो दोतरागे गेलो हय कित सांगितलं दोतरान दोतरागे गेलो मागीर दोतोर खंय आहा तो आपोण बरो ना मग आनी कोण दोतरा बली गेला मागीर हांव काडला आनी तो दुसरो दोतोर आहा त्या दोतरा बले गेला मागीर पोटान गॅस जाता न्हू राजा आख्खें पोट सारकें फुगलो आसलोलें हय दोतोरा सांगिल्लें दोतोर म्हणलें पोटान सारकी गॅस जाल्या प्रॉब्लेम ना म्हणूंक लागलो वाल मातशें लूज केल्या वयतो म्हणूंक लागलो आनी दोतरान मगो म्हाका वॉटर थेरपी मुट्टी दिल्या वखद घेयनात पडलें ती आनी कसो थेरपी रे आगो 10 ग्लास उदक पी म्हणला आपशी वयतो म्हणल्या 10 ग्लास हय दागला सुद्धा पिपा जावपा ना माया कित्याक ना रे जावपा ना रे दागला सुद्धा पिपा तू आगो 10 ग्लास उदक पिवपाक कित्याक जावपा ना गो कुशना 4 ग्लास आहाय आमगेल्या आगो 4 ग्लास आहल्या अनको बोन आनी अनको 2 बोन 10 करून जायनाय ना तेशको जायना ते ही तितू सामकें जालो तें हे रोट जालें गो सामकें ती आ पाळा येद व्हडलो कोटा जुईज जावपाक चुकला आनी तूं कितें तुका नायट इस्लान आयलोलें नायट इस्लान आयलोलें थिंगाचें सोडलें येयलां तिगला तुझ्या मिस्टेक ना आहाय हे मातशें पयलीं सकयल दवर थाट्ट गो हिंग पडली जाल्यार हेची दोनी कुडकी जाल्यार काबार रिवॉल्विंग स्टेज जायन गुंतोली नाही तुझे केस हांव जगाटा हय तुका नायट इस्लान आयलो तें तूं कित्याक इस्कॉल सोडलें तें तुझे सांग मिस्टेक ना रे तू कित्याक अरे मी टीचर येयल्या होय, होय. जनावरांचे पाय दाखोवपा लागली मागीर? म्हाका सांगता जनावरांचे पाय चोयांचें नांव सांग हुंय मागीर तुका जायना म्हणे अरे आनी तिचेर उगी रावली ओ की रावली हय. इंजो करपा लागली मागीर? गेले मागीर? तुझें नांव कित गो हुंय मागीर कितें सांगिल्लें आयकाळ्याक पाय दाखयले नांव विचारल्यार पांय कित्याक दाखयलें पाय चोयन नांव सांगून सांगिल्लें जनावरांचे पायचेर आमकां नांव सांगत जाल्यार एक पायचो तुजें नांव सांगत जायना काय बाबा तूं शिकोवंक वयता वो शिकोवपाक वयता तेच ते हें कितें राव रे हय आज बड्डे मुगेली हय मातशे पाय मुगे घाती बुके तरी फूल तरी हाडचे आसला मरे म्हाका आगो तुका हांवें मोगान आश्क्रूट घेयलोलो मागीर हांव तो तिका मडगांव पावत म्हणल्यार तें म्हणून काबार जालो गेल ते वर्सा आनी कोण मोडावय बुके काडून दिलो म्हाका ते तरी कशें आसलो रे पाय
ह्या पाठी कोण मरो जाय आलो न्हू मला नाही होंडाचे बुके नाही होईचे अंडी त्याला स्वतः इथं येस तू काय सांग बिझनेस केला मग बरे म्हणले मुखार रावन मै हाजोगात फक्त म्हणले हांव केशी लागो येलो कोणाले म्हाका केस करपा जाय सुण्यान मुगे मांयक घास मारला केस गेलेला ओय बस 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 इंग्लिश म्हाका मरे तुका नाको येलो दिवपाक द्या ओय माय कोणी घास मारला सुण्यान घास मारला सुण्यान घास मारला ओय सुण्यान ओय ओके माय मेहमदी केस मागली ही केस तू काम पडोय सांगता देश माय कोटा उलय दाखोय सुण्यान माय घास मारला सुण्या धोया बच्चा हांव तुका 50,000 दिता कितुले 50,000 ना जाल्यार ते पायचे कास्ता हांव चेडो न्हू आय एम नॉट द सन ऑफ द फादर ऑफ द सेम फादर ही केस तुकाच ओके सांग दिली 50,000 मेळटा जाल्यार दिली चालेल ओके आता म्हाका सांग माय खुंय आसलोली घरा कोणे घरा कडेन आनी सुणी खुंय आसलोले बाजरा बाजरा आनी सुण्यान कोणाक घास मारलो मुगे मांयक बाजरा सांग घराको घास मारलो ओय कितको न्हू चलो येयलो घरा कोणे हा सुण्यान घराको चलोन येयला ओय ओके सांगतास तो कितें सांगपाचें सुण्याचेर पांय मायर पडले तें कांयच सांगप ना ओय सुणे येयला मायक घास मारला ओय ओके सुण्या तूं वळखता ओय सुण्या वडकोता ओके आनी सुण्या कोणागे तें तूं जाण मरे हांव ओय ते मेन त्या दोनी आवडकोता सुण्या त्या धोनियाकोचे हांव तुका 50,000 घेवन हारी करता न्हू जालें व्हेरी अरे तू मिनाका अरे अंडर सेक्शन 50,000 40,000 इयर्स बीसी सुण्यान वायल्ड पुरुषा घास मारूंक जायना अंडर सेक्शन कोर्ताली पिन कोड 53,000 हेजे अंडर बाजरा आसा कोणाला घरा कोणे सुण्यान वसो जायना अंडर सेक्शन बेनावली 43,000 59,000 सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुण्यान आलाव जायना तू बाणाले पडतात दिल्ली बाबा ते तू पडपा ना आठवडो सेक्शन काय ना ना ही सगळी सेक्शन काबार झाली की सांग अखंड होती सगळी काबार झाली अच्छा का बात आहे all those sections are finished by just 10 people ओके but it point आपके यार सेक्शन काय माफ होतात yeah you मला फादर मॅ फादर इथले you forget about section you just look at my action मग कोण फादर मॅ झाले अरे सुण्या पात्रा कोण तो सांग ना रे तू ते रे. कोण होता पाहिजे तू नुरे सुण्याच्या पत्राऊ तू क्या सुण्या मुगे माय कास मारा बसू कोणा सुण्या हा रस्त्या सोळा रस्ता हा रस्त्या सोळा कोणा सदा दी तो कांदे हॉस्पिटल दात दी कोण असा तरी हारी कोण प्रॉब्लेम ना हे पडोय आता तुका इतले सांगितला आदवगासी आयडिया दिल्या ट्रिक दिल्या यांची सांगपा हांव कितू कशी घेता जाण मरे आज 60,000 घेता मुगे 50 काढ मुगे 20 दी पण तुझे म्हणजे तू कोणा दिवपाचे आता काय बाप कसा हा अजून काय झालं ना मग आज चोडाचे बर्थडे नो होय होय तेका एक प्रेझेंट घेऊन येला बस किती रावला बस चोड या चिवडा आता प्रेझेंट घेऊन येणार मनीस म्हणतो बरे तुझी भाषा असा ना तुझी भाषा एक काम केलं जातं प्रेझेंट घेऊन फक्त गेल्या जातात म्हणली कशी उमेद जात रे उमेद जाती उमेद सामांडो अशो दाखवता बरोबर लेटेस्ट
नांगर घाता होय. हात ओडिता होय. आल्यापाशी होय. दिस इज फॉरेन डान्स हॅपी बर्थडे हांव गिफ्ट गेल बघू हुंय वचना हुंय कसले फंक्शन जाले हांव प्रेझेंट होता काजा गेलो प्रेझेंट लावणी गेलो प्रेझेंट बंद्या गेलो प्रेझेंट मोरणा गेले हांव प्रेझेंट होता मेलता किती तावची त्या नारता गेलो रे आता फुला मुके घेऊन गेलो आता की होंडाचे काय मोठो प्रेझेंट मागं तुगे बर्थडेला प्रेझेंट केले उघड बाय उघड चिकन बिर्याणी आहे ना हाता आखी बाय ओके आखी बिर्याणी तुका आखी चिकन बिर्याणी तुका हांव बिर्याणी घेता बिर्याणी घेता सरप्राईज ओय गो हार कासा चालू रे आमगे बुरी जातले बुरी साथेन दाखले जाता स्टार्टिंग भुरग्या पोट घेते हे शेपटे दूध पुरते खा मागी जेसो भुरगो ओडता वो मामा देरी ओडता पळू जाता डोंट वरी सरप्राईज आणि हे किती सरप्राईज नशिबाचो खेळ खेळटलो जाल्यार मनशाला ह्या समजाय फकत तुड जेन्ना एका शिवाच्या पोटाक भूक लागता तेन्ना खंय ना खंय वचून तो आपली शिकार करता हांवेंय म्हजी शिकार करचे पासत झाड मांडलेले आसा म्हाका गरज आसा फकत एका मनशाची हे मनशा कोण हांव वय तूं तुवें म्हाका पळोवन तुजें तोंड कित्याक लिपयला म्हाका पुलिसांचेर राग आसा पुलिसांचे जायते जाणांक राग आसा पूण आयज तुवें म्हजें एक काम करचें पडटलें काम वय आनी कसले एकदम सोंपें काम आनी तें करूंक तुका हांव मागता तितले पयशे दिवंक तयार आसा पयशाचेच खातीर हांवें म्हजें दुसरें जिवीत चालना मोगान कर्जाचे कुडके केले आनी पयशांचो वसो म्हाका लागलो हांगा हांव तें तुका म्हजें काम सांगता एका म्हजे लागीं जावचें ना जावचें ना हांव येता वय आतां तुवें तें काम करचेंच पडटलें म्हाका ताची गरज ना हांवें तुका आतां म्हजो सगळो दुख सांगता म्हणटच तुवें तें काम करचेंच पडटलें आनी जरी तो तें काम करिना जाल्यार हांव तुका तुजेर कसलोय ना कसलोय आरोप घालून तुका पडपडीत बंद करतलो देखून कितें हे पयशे आनी के सांगलां तशें वेंडी ही म्हजी चिंता म्हाका सोंसयतात हांवें म्हज्या मामी डॅडीक खूब सोजमायली पूण ना म्हज्या मामी डॅडीक जाय हांव त्या फादरा सोशिलो आनी त्या क्रिस्ता सोशिलो पयस रावलो म्हाका दिसता हातून कसलोय तरी एक सिक्रेट आसा कारण नासतना तुजी मामी डॅडी तुका केन्ना सोशी सांगची ना हांव जाणा वेंडी म्हजी मामी डॅडी म्हजो खूब मोग करतात पुरो पूण कसलें कारण म्हाका क्रिस्ता विशीं अशें वायट कांयच दिसना
आईने तुका खबर ना लोक ख्रिस्ताविषयी कसलो खोबरे उलयतात त्यो कसल्यो खबरो हालींच गांवात बोवाळ पडला क्रिस ड्रग्साचो धंदो करता म्हूण ना वेंडिना हांव असोच मानूक तयार ना हागो कोण तरी ताच्यो नाका जालेल्यो खबरो करून ना वाऱ्यार उलोवंक सोदता आसतलो क्रिस अशें केन्नाच करचो हांव मानून गेलें कोणतरी माझ्या भाडीक लागला हा रस्ता चलून जाताना कोणतरी मनीस माझ्या भाडीक लागला आणि म्हणून लागले मारा ताका म्हणून आणि ते माझे फातर शेवटूक लागले क्रिस तुज्यो तकलेक रगत साड्यात मारलो फातर माझ्या तकलेर बसला आणि क्रिस म्हाका दिसता तुज्यो तकलेक रगत पळोवन वेंडी फोड आयली कित्याक रगत पळयता ताका रोखडीच फोड येता चल मातसो वचून इल्लेशें उदीक घेवन ओके रगत वेंडी उठ वेंडी तुका कांय जावचें ना वेंडी उठ उठ देखून साप कर वेंडी I'm sorry, Aiden. म्हाका रगत पळोवनच घोळ आयली. I'm sorry, please. म्हाका माफ कर. इट्स ओके क्रिस आता तुझो बरो ना तर एक पिस्तोलाची गुडी तुझ्या ओट्यात रिगली हांवें कितें केला तुवें ड्रग्साचो धंदो केला आनी म्हज्या मनशांनी धंदो करतना तुका पडला हांवें ड्रग्स सुद्दां म्हज्या जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना केन्ना पळोवंक ना ना हे बॅग कोणाचें म्हजें तुझें बॅग हय. तुझें ओके हो इतकोके हांव नको तू नको तुझ्या बॅगात घातलेली कोकीन कशी पावली ती तू नको म्हाका कांयच खबर ना आनी ती कोकीन म्हजें न्हय हांव तुका सगळें सांगता ओके हांव म्हज्या पुता हांवें तुका आदींच सांगलेलें ह्या भुरग्याचो शिलो पयस रावलो आतां तुका जमलें न्हय सत कितें पळयतें म्हज्या पुता तुका तुजो फुडार आसा आनी कितें वसलें आमी जातीचो दाग लागून म्हाका तुजो फुडार पिडा जालो म्हाका जाय मध्यात परी गोल्ड इन्स्पेक्टर जालो देखून चौक राव हेडन तशें करिना हेडन हांव तुका सत सांगता हांव निरपराधी हेडन हांव निरपराधी क्रिस जरूर तर ती कोकी तुझी न्हय जाल्यार ती तुज्या बॅगात कशी पावली हांव नकोय प्लीज म्हाका सस्वत घे कोणी तरी म्हाका वचून प्लॅन केला क्रिस नागासोर कितें घडलां त्या वेळेर म्हज्या पूत दोळ्यांनी पळयला आनी हांवें स्वप्नांत पासून तुका तूं असली दामून कोणी आतां पळत हांवें तुका म्हजो भाव मानलेलो भाव आयज तुजी सावळी पासून म्हजेर पडलेली म्हाका रायता पूण आयज तुजी आनी म्हजी इश्टागत काबार हेडन सांगता येत न्हय आयक हेडन हेडन आयक तूं तरी मातशें आयकून घे न्हय ओके राव मनशाचे खरेपण ताचे मुखामळाचे न्हय पूण ताचे खोडण्यांनी दिसता नीतीचे कायद्याक तूं तुजे हात दवर आनी केन्ना सांगतात केली जाल्यार हांव तुजेर फार सुट्टलो प्लीज फादर हे सगळें कितें आनी तुजें वगत आनी वचचो पीस असो कोणें केला वताचो बेस ताणेंच केला तो आमकां ड्रग्सांनी सांपडला ना फादर ना ही जाव आसा फूट कोणी म्हटल्यार ते ड्रग्स कोणाचे ते म्हाका कांयच खबर ना पूण ताका ते ड्रग्स म्हज्या बॅगात मेळ्ळे क्रिस यू अंडर अरेस्ट इन्स्पेक्टर तो क्रिस्ताक वळखतो ल्हानपणींतल्यान क्रिस्ताक वळखतो तो असो केन्नाच करचो फादर मनीस केन्ना कितें करतलो तें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना निसो जमनीचेर पाळां निसरलो म्हणटच मनीस निसरून काला पडटा पूण क्रिस्त निसटोन पळोवता म्हाका दिसता खंय तरी ताका दुखलून काला उडयो म्हाका तुजें आनी कितें आयकोंक नाका हांवें खूद ह्या म्हज्या हातांनी ताका सांबाळयला आनी ताचे बॅगांत म्हाका कोकीन मेवला ताचो गुन्यांव प्रॉवर जाला म्हणटच आतां 8 ते 9 वर्सां ताका कायदो रावता ताका सजात कुशीत चुकपाचें ना क्रिस
तू म्हजे सांगता हांवें सांगता म्हजे सांगता की म्हणून अरे निरोप प्रतिफल हांवें कांयच वायट करूंक ना क्रिस तुझे आनी कितें सांगचें आसा जाल्यार तें तुज्या कोर्टान सांबाळटा पूण सद्याक तूं म्हजे सांगाता की इन्स्पेक्टर म्हाका क्रिसाचेर विश्वास आसा ते ड्रग्स क्रिसाचे न्हय हांव तुका प्रवार करून दाखयतलो क्रिस निरोपराधी म्हणून तूं म्हाका प्रवार करून दाखयतलो तूं प्रवार करून दाखयतलो क्रिस निरपराधी म्हणून आनी प्रवार करून दाखोव तुजो कोण आसा हांव आसा तूं होय तूं हांगा कसो पावलो 25 वर्सां आदीं जाल्ल्या गाव्याक हांव वखद लावंक आयला मोडलेले पोत्तून घडोवंक पिंजलेले पोत्तून शिवोवंक म्हज्या दुस्मानाचो बोगलो घेवंक